नमस्कार बंधुरा आज आमी शेयर करब तोमादेर साथे चाना पनिर रेसिपि खूबी अल्प समयेर भितर चटजलदि बानिये फेलबेन घरेते। चलो भिडियोटा देखते थाको। तो एखाने आमी निये नियेछि पेंयाज बाटा, टमेटो बाटा, काजू बाटा और एटा होच्छे आदा रसुन बाटा और ओखाने होच्छे काबली छोला भेजानो। तो काबली छोलाटा आगे आमी प्रेसारे देबो, दिए कटा सीटी मारबो और एखाने पनिरगुलोके टुकरो करे एइभाবে पिस केटे निये रेखे दिएछि। तो देखो तोमादेर साथे कथा बोलते बोलते एखाने आमार मटरटा 3-4टे सीटी मेरे दिएছে। जेहेतु आमी अनेकक्षण भिजिए रेखेছিলাম, तोमरा रात अब्दि भिजिए राखले जिनिसटा बेशिक्षण सिद्ध करते लागे ना। और एखाने आमी निये निয়েছি হচ্ছে जिरे गोटा जिरे और गरम मशला गोटा और एक तेजपाता। तेलटा आगे থেকেই गरम छिलो ओइजন্য तेलेते दिए दिएছিলাম। एबार হচ্ছে पेঁয়াজ বাটাটাও দিয়ে দিয়েছিলাম। আসলে পেঁয়াজ বাটাটা দেওয়ার সময় না একটু ছিটকাচ্ছিল, তাই জন্য আর তোমাদেরকে দেখাতে পারিনি। তারপরে টমেটো বাটা দিয়ে একটু হালকা করে নাড়িয়ে দিয়েছি। এবার দেবো হচ্ছে আদা রসুনের পেস্টটা। तो आदा रसुनेर पेस्टटा एखाने आमी दिए दिएछि। देखो दिए आमी नाड़िए निচ্ছি। एबार देबो होच्छे हलुद गुঁড়ো, लंका गुঁড়ো, काश्मीरी लंका, एखाने आछे जिरे गुঁড়ো, एरपरे देबो होच्छे धने गुঁড়ো। तारपर अल्प एकटू टमेटो सस दिए देबो जाते कालारटा खूब सुंदर हय और खेतेও भालो लागे। एरपरे दिए देबो होच्छे गरम मशला। आमी एखाने आगेई गरम मशलाटा दिए दिएछि, तोमरा चाइले परेও दिते पारो। और एखाने दिए दिচ্ছি परिमाण मतो नुन, लास्टे अल्प एकटू चिनी और लास्टे आमी दिए दिচ্ছি काजू बाटाटा। सर्वशेष आमी काजू बाटाटा दिएछि। दिए एखाने भालो करे नाड़िए नेब। मशलाटा যতক্ষণ না তেল ছেড়ে দিচ্ছে, মশলাটা যতক্ষণ না তেল ছাড়ছে ততক্ষণ ধরেই আমি নাড়াতে থাকবো। এখানে দেখো এই দেখো সাইড দিয়ে তেল বেরোচ্ছে, তার মানে হয়ে গেছে। এবার হচ্ছে প্রেসারে যে আমি যেটা মটরটা সিদ্ধ করে রেখেছিলাম সেটা এখানে ঢেলে দেবো। তো দেখো এখানে আমি মটরটাকে ঢেলে দিয়েছি, দিয়ে হালকা করে একটু নাড়িয়ে নিলাম, নিয়ে একটু চাপা দিয়ে দেবো 5-10 মিনিটের জন্য। তো দেখো মটরটা ফুটে গেছে। এবার হচ্ছে আমি পনিরগুলোকে দিয়ে দেবো। যে কেটে রাখা পনিরগুলো ছিল ওগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে হালকা করে নাড়াতে হবে, কারণ বেশি করলে ঘেটে যেতে পারে পনিরগুলো। তারপরে আমি এখানে একটু দিয়ে দিয়েছি কিশমিশ, খেতে ভালো লাগবে তোমাদের। তো চলো এই দেখো রেডি হয়ে গেছে আমাদের চানা পনির। তো সত্যি খেতেও অসাধারণ লাগে। তোমরাও বাড়িতে চাইলে ট্রাই করে দেখতে পারো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। চলো আজকের মতো টাটা।